আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को शिक्षा को टास्क ओरिएंटेड और नॉलेज ओरिएंटेड बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री किशोर बर्मन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक सेमिनार में कही। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को कार्योन्मुखी और उच्चतर शिक्षा स्तर पर शिक्षा को ज्ञानोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इस उद्देश्य से त्रिपुरा में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बुनियादी ढांचे में भी वृद्धि की गई है। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री किशोर बर्मन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। यह सेमिनार शनिवार को मातंगिनी प्रीतिलता ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। এই জাতীয় শিক্ষানীতি আমাদের যেটাকে প্রাথমিক স্তরে সেটাকে জনমুখী রাখা হয়েছে। 18 বছর বয়স পর্যন্ত সবাই যেন শিক্ষার আওতায় আসে, শিক্ষার অধিকারের আওতায় আসে, সেই প্রাবধান তার মধ্যে রাখা হয়েছে। মধ্যশিক্ষা স্তর অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর যেটা আছে সেটাকে কর্মমুখী করা হয়েছে, যাতে কেউ শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষিত বেকার হয়ে যাতে কেউ না জন্মায়, শিক্ষিত দক্ষ একজন কর্মী হিসাবে যাতে শিক্ষার সাথে সাথে সে বেরোয় এবং কিছু না কিছু তার সেই দক্ষতা এবং অনুসারে সে যাতে কোনো না কোনো কাজ করে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। এবং উচ্চ শিক্ষা স্তর যেটা আছে সেটাকে ইনোভেশন এবং রিসার্চের সাথে অর্থাৎ জ্ঞানমুখী সেটাকে করা হয়েছে। ফলে আজকে আমাদের দেশে আমরা দেখছি যে প্রায় 50%-এর অধিক সেখানে কিন্তু রিসার্চ সাবমিট করা সেটা কিন্তু বেড়েছে। তো স্বাভাবিক কারণে সেই অনুসারে সারা দেশে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচারও নির্মাণ হয়েছে প্রায় 390টা। उच्च शिक्षा मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि यह सेमिनार इस बात का मूल्यांकन है कि नई शिक्षा नीति का निर्माण कितना सफल रहा है। সমস্ত আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা যাতে শিক্ষার বাইরে না থাকেন, সবাইকে শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই জাতীয় শিক্ষানীতি লাগু করেছেন। সেটারই কতটা ত্রিপুরাতে আমরা এখনও বাস্তবায়ন করতে পেরেছি, তার জন্য এই উদ্যোগ। এবং এই সেমিনারের পর তারাও নিজেরা সবাই অ্যানালাইসিস করবেন কতটা হয়েছে না হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাদের সেই সেমিনার থেকে উঠে আসা ড্রাফট সেটাও আমাদের শিক্ষা দপ্তরের কাছে তারা প্রেরণ করবে। ফলে আমরা দেখব যেখানে যেখানে খামতি এখনও রয়ে গেছে সেগুলো কত দ্রুততার সাথে আমরা পূর্ণ করতে পারি, সেই বিষয়ে এই সেমিনার, তার জন্যই এখানে আসা। 9 जून 2023 को त्रिपुरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधिकारिक रूप से लागू किया गया। हालांकि इसे शुरू में स्कूल स्तर पर लागू किया गया था, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी लागू किया गया है। इस दिन सेमिनार का आयोजन ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन फेडरेशन द्वारा किया गया। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।